आउ एक न्यू ब्लॉग आसीगला न्यू ब्लॉग रोचे आम बनी जीमु बनी देखू कौन केमती होती शियाल बाहर बड़ बड़ मनीष खाई वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे वीडियो को शेष जा देखिए आम सहित कौन हो तुम देखिपारे जगन्नाथ को भल पाऊे ताहले गोटे शेयर करेंगे देखी नथिबे भलिया झाऊ गछ आउ एबार चलो आपण आगु को देखै मु बनी जिमु एबे बनी देखिया पई बनी जिमु ए भलिया गछ देखि पाथिबेनी आउ गछ आउ देखि पाथि सो गछ झाऊ गछ कि बोला कदजिया रास्ता रे हम जाउ गाड़ी नै गुटे बाइक रे 3 जण ता बंद केबे जाइथिबेनी बसी के बोला 3 जण बसी के आउ एमपी ड्राइवर आपे देखिबा जगह जंगल काली रात आम आसतीनु जावाई बनी हेटी शियाल गुड़ौं आप देखिए शियाल देखी थे झाऊ बण मझे सारू बण आगर जाऊँ लोक मैंने सब जाऊँ चली चलिए माछ धरने देखा बनी जाऊँ 3 जण आम हेवी ड्राइवर लाइसेंस ना हेवी ड्राइवर आगु चलो देखा आमको समुद्र देखमु भाई मैंने देखा तो कि रास्ता आपण आम वीडियो बनाऊँ चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिबेनी आपण कष्ट करने पड़ुची काम छाड़ी काम सब छाड़ी आपण पाखु आसा पड़ुची देखि पळिया उठाणी सीधा सीधा देखिए कौ रास्ता आम जानी पानु 300 कि एठी अछि हम सीधा जीवु कि जानी पानु सीधा जीमु ए भाबु सीधा जीमु देखिमु कौन होउची देखी जना पड़ा आगु चलो देखिबा कौन होउची गाड़ी हमर नागी आइची गाड़ी टणा होउची हमर शंख काटी दो जका शंख कार काटी दो ओ असुन भाई ए भूत मुत अदि गुड़े भाई आपण माने ब्लॉग आउ करिम ब्लॉग बंचिम कि मरिम ठीक नहीं चलो देखेबा जदी बंचिम जदी वीडियो अपलोड होबो देखियो बुली जाई जोडे बनी कोइला एई बाटे रास्ता हिला हां देखा सुनसान रास्ता पाउनु खाली कंटा बण आपण तो कंटा बण केबे देखि नथिबा जय तो किसी बाट अच्छी देखा आगू जा आम तो आसी नु आपन के आसी आम नुआ आईचु आम देखू वीडियो को जहाँ तो भूलिबनी सब्सक्राइब करने आपन भल भल वीडियो आसो आपण मिस्टर सदानंद आपण प्रिय मेलुडू प्रोग्राम वीडियो सब नहीं आसो किसी आकर्षणीय वीडियो नहीं आसो वीडियो को सब्सक्राइब करने जमा भूलिबे सब्सक्राइब कले तो आपण माने भल भल वीडियो नोटिफिकेशन पठे पाई परिबो आम पाऊनु कूड़ा शुकुआ ये खुंपड़ा हो चिंगुड़ी शुकुआ देखा शुकुआ कौलिया हम पिला आग चलते 2 जन आम भितर जीव चल चलिए देखू आपण मानक भितर समुद्र मान आवाज दौर माने रही होनी भयंकर आवाज दौर अरे पिले गाड़ी देवे जांच
ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜାଗା ଆମେ ବାଟ ଆଉ ପାଉନୁ କେଉଁ ବାଟେ ଯିମୁ ତଥାପି ଭାବୁଛୁ ଏଇ ବାଟେ ଯିମୁ ବୋଲି ପାଉଲା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଗାଡ଼ି ଆମର ରହିଛି ବହୁତ ଦୂରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଥିଲେ ଆସିଲୁଣି ମିନିମମ୍ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲିଥିଲେ ଆସିଲୁଣି ଆମେ ଭୁଲ ରୋଡ ଆଇଲେ ବାଣ୍ଡ ନା ନା ସେଇ ପଟର ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ସମୁଦ୍ର ସେପଟରେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସେପଟରେ ଆମେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିମୁ ଭାବୁଛୁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କତି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଏଉଠୁ ଆମେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିମୁ କିଛି ପାଉନୁ 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ବାଟ ହେଇଗଲାଣି ଚାଲିଥିଲେ ଆସିବାର এইসব আমার বর্ষা দিন হেনে চতুর্মাসে এইসব পানি ফুল হয়ে যায় সমুদ্র শাখা এটা এই পানি আবার দেলানি ঘো ঘো আবার দৌছি গোলিয়া পানি আউছি সমুদ্রে ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଣି ଦେଖେଇବୁ ତ ଦେଖିପାରୁ ନଥିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ ତମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖେଇବୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବୁ ଆଉ 6 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଏଟା ବି ସମୁଦ୍ରଟା ଏଟା ବି ତା ଶାଖା ସମୁଦ୍ର ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଅଛି ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଏଇଠୁ ଫେରିକି ପଳେଇବୁ এই তো পুল ଅଛି ସେପଟୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେପଟୁ ଗଲା ପରେ ସମୁଦ୍ର ସେପଟରେ ଅଛି ଆଉ ସେପଟୁ ଏଇଟା ଶାଖା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ମାନେ ତାର ସାଉଣ୍ଡରେ ଜାଣୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖ ସମୁଦ୍ର ଏ ଆଗରେ ଅଛି ଏଇ ନଈ ପାର ହେଲେ ସେପଟୁ ଦେଖିପାରିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ ଆଗକୁ ଆଗରେ ନାଳି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲହଡ଼ି କୋଉଳି ଆସୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆବାଜ ଜାଣୁଥିବେ କୋଳି ଆସୁଛି ଆବାଜଟା ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇ ହେଉନି ପାଣି ଜୁଆର ଆବାଜ ଦେଉଛି ରହି ହେଉନି ସେ ଜାଗାରେ ଫେରି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଦେଖେଇଲେ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ତ ନାହିଁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ସପୋର୍ଟ କର ପହଞ୍ଚୁନା ଗାଡ଼ିର ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ପାଣି ଦରକାର ହେଉଛି ପାଣି ନାହିଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବା ବାଏ ବାଏ।